अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागट। आज सुबह मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने एक निजी टीवी की क्राइम रिपोर्टर आसिया कौसर को मदऊ किया था और उनसे हमने ये जाना था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से कितने मुकदमात दर्ज हैं और शहबाज गिल के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं अदालतों में। और मैंने ये भी बताया था कि आज शहबाज गिल को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा और इमरान खान साहब की अदालत पेश होने की अफवाहें चल रही थी, तो उस हवाले से मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि उसमें जो पेशरफ्त होगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो उस वादे के मुताबिक मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आसिया कौसर मौजूद हैं जो निजी टीवी की क्राइम रिपोर्टर हैं और वो बाकायदा तौर पे इस बीट पे काम करती हैं, कोर्ट्स और क्राइम को देखती हैं। तो आज कोर्ट्स में क्या हुआ, शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया और इमरान खान के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से हम आसिया कौसर से जानेंगे कि वो हमें बताए और हमारे नाजरीन को ये बताए कि क्या पेशरफ्त हुई। तो आसिया कौसर, आप बताइएगा कि क्या पेशरफ्त हुई शहबाज गिल के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। जी, बड़े दिलचस्प दोनों केसेस जो हैं वो मुझे नज़र आए आज की, अगर मैं बात करूं, और स्पेशली अगर हम एक छोटी सी मैं बात गुज़िश्ता पेशी के हवाले से भी जो है वो शहबाज गिल की करना चाहूँगी कि गुज़िश्ता पेशी पे भी जब शहबाज गिल को पेश किया गया था तो उन्होंने बड़े मासूमाना, आप कह सकते हैं, उनके जो है वो रिमार्क्स थे और कमेंट्स थे जिसमें उन्होंने कहा जी मैं आना नहीं चाह रहा था, मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया और मेरी ज़बरदस्ती जो है वो शेव मनाई गई और एसपी के कहने पर जो है वो मैं आया हूँ कि मेरी ज़मानत हो गई है और चल के मैं जमा करवाने आया हूँ। और उसके बाद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है उनका दे दिया गया था और बड़े मायूस हमें शहबाज गिल लास्ट पेशी पर नज़र आए थे क्योंकि उन्हें ये कह के लाया गया था कि इस दफ़ा आपकी ज़मानत हो चुकी है, बस आपने मचल के जमा करवाने हैं। तो उस वक्त उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी, लेकिन आज की पेशी में यकीनी तौर पर उनको थोड़ी ये कह सकते हैं, खुशी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रिलीफ वो महसूस ज़रूर कर रहे होंगे आज की पेशी के बाद, क्योंकि आज जो है वो पुलिस की जानिब से और प्रोसिक्यूटर की जानिब से 7 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की गई थी, जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और फाइनली शहबाज गिल को अब जुडिशल करके अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। फ़िलहाल उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है और अब तक शायद वो उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल भी कर चुके होंगे। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें इमरान खान साहब के केस की, तो इमरान खान साहब के केस की सूरत हाल ये है कि उस पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई और ना ही आज इमरान खान साहब जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अब कल इस केस की हेयरिंग होगी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और यकीनी तौर पर ये एक बड़ा दिन होगा क्योंकि 3 दिन की जो रादारी ज़मानत मंजूर की गई थी वो ख़त्म हो चुकी है और एक दफ़ा फिर से जो है वो इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे कल और दोबारा से जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगे और अब देखना ये है कि उस पर क्या फ़ैसला आएगा। दूसरी जानिब जो है वो तौहीन अदालत का केस भी इमरान खान साहब पर जो है वो चल रहा है ऑलरेडी और उस पर मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ज़ाती हैसियत में इमरान खान को तलब किया गया है अदालत में और साथ ही साथ जो है वो अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए जो है वो नोटिस जारी किया गया है और अब वो इस केस में अटॉर्नी जनरल जो है वो इस केस में तौहीन अदालत केस में जो है वो मामलत करेंगे एडवोकेट जनरल की और अब उस पर भी बड़ा जो है वो अवाम की उस केस पर नज़रें टिकी हुई हैं कि उस केस पर क्या फ़ैसला आएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है, कुछ जो है वो लोगों में ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब को जो है वो तौहीन अदालत केस में सज़ा भी हो सकती है। हिस्सों में बटी हुई है अवाम भी, हुकूमत की नज़रें, अपोजिशन की नज़रें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें और पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो इस वक्त इस तौहीन अदालत केस पर हैं कि तौहीन अदालत केस का फ़ैसला क्या आएगा। बागर साहब, आपको तो पता है माजी में भी जो है वो इसी तरह होता रहा है कि तौहीन अदालत केस में जब भी फैसला आता था तो नाअहली जो है वो जब आपको उस पर सज़ा हो जाती है तो नाअहली आपकी पक्की है। अब देखना यह है कि उस पर क्या फैसला आएगा तौहीन अदालत केस पर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कल इमरान खान के हवाले से क्या फैसला देगी, लेकिन आज की जो कार्रवाई थी उसमें शहबाज गिल के लिए खुशी की खबर ये थी कि उन्हें जुडिशल कर दिया गया और उनका मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन शहबाज गिल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में से जो है वो जुडिशल होने के बाद जब वो बाहर निकले तो वहाँ मीडिया नुमाइंदगान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, साथ ही साथ जो है वो यूट्यूबर्स भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, कारकुनान भी थे। तो उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में और आप ये कह सकते हैं कि बड़े एग्रेसिव हो के उन्होंने कुछ जुमले बोले हैं और वो जुमले ये थे कि जमील फारूकी का जो है वो साथ दिया जाए और उसके हवाले से आवाज़ उठाई जाए और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि सबको नंगा मत होने दो। अब इनके शहबाज गिल के इन जुमलों के पीछे क्या वजह है, वो क्या इशारा देना चाह रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं कि किसको नंगा ना होने दिया जाए, ये तो आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलेंगी। लेकिन आज की जो कार्रवाइयाँ थी, अदालती कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो वो यही थी कि शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया गया है और इमरान खान साहब का केस जो है वो कल इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत में जो है वो सुना जाएगा
اور توہین عدالت کیس میں بھی ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، اس کی بھی جب ڈیٹ آئے گی تو اس کے فیصلے پر بھی جو ہے وہ عوام کی نظریں۔ بالکل آسیہ، آپ نے بڑی اچھی بات اور اچھی انفارمیشن ہمارے ناظرین کو دی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ ٹوٹلی طور پہ جو ہے وہ عدالت پہ ہی ہے، کیونکہ عدالت چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، عدالت نہ چاہے تو وہ معافی نہیں دے سکتی۔ اگر عدالت معافی نہیں دے گی تو یقیناً سزا تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس پہ نااہلی ہو جاتی ہے، نااہلی بن جاتی ہے۔ اس طرح ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے اور کئی سیاستدانوں کو نااہل کیا گیا۔ تو یہ تھی وہ انفارمیشن جو آسیہ سے ہم نے حاصل کی۔ میں بتاتی چلوں کہ یہ توہین عدالت کیس کا جو بھی فیصلہ آئے گا، عدالت کی صوابدید ہے، زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ججز ہمارے اس بات کو سمجھتے ہیں، جو بھی وہ فیصلہ دیں گے، فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ ملکی سیاست کا جو ہے وہ ایک بڑا ٹرن ہوگا، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا موڑ ملکی سیاست میں جو ہے وہ آئے گا، چاہے اپوزیشن کی طرف اس کا جو ہے وہ جھکاؤ ہو یا گورنمنٹ کی طرف ہو۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی، چاہے عدالت سزا دیتی ہے یا معاف کرتی ہے، نااہل کرتی ہے یا نہیں کرتی، انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہماری ملکی پاکستان کی ملکی سیاست کا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے آسیہ کی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، لیکن اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جس طرح اب عوام کو ایک تاثر عمران خان کی طرف سے مل رہا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ پہلے نہ کبھی جھکے تھے اور نہ کبھی جھکیں گے، لیکن اس معاملے پہ جو تجزیہ کار ہیں، جو ہمارے صحافی دوست ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر ذاتی حیثیت سے معافی مانگ لے تو ہو سکتا ہے کہ عدالت انہیں معاف کر دے۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے، وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے اور ڈٹے رہیں گے۔ اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے تو اس کا عدالت کیا فیصلہ کرے گی یا کیا فیصلہ آئے گا وہ انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن اس میں ایک انفارمیشن یہ تھی، اور دوسری یہ کہ شہباز گل صاحب کو جس طرح آسیہ نے بتایا کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہڈیالہ منتقل کیے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر اس پہ کوئی اور مقدمہ درج نہیں ہے تو اس کو یقیناً ہڈیالہ جیل بھیجا جائے گا۔ اگر اس حوالے سے اگر ان پہ کوئی اور مقدمہ کہیں درج ہے تو یقیناً اس میں اس کو ریمانڈ یا کسی دیگر عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنے والی ہیں۔ مقدمے کی بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ انفارمیشن شاید مجھ سے مس ہو گئی تھی کہ دوسرا جو ان کا مقدمہ تھا جو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی آج عدالت میں جو ہے وہ پولیس اور پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس مقدمے میں بے شک ان کو جوڈیشل کر دیا جائے، لیکن یہ جو اداروں کے خلاف اکسانے والا مقدمہ تھا، تھانہ کوسار میں جو مقدمہ درج ہوا تھا، اس حوالے سے پروسیکیوٹر اور پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس مقدمے میں جو ہے وہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ہمیں دیا جائے، جو کہ عدالت نے مسترد کر دیا۔ لیکن دوسرے مقدمے میں آلریڈی جو ہے وہ پولیس اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ کہہ چکے تھے کہ اس مقدمے میں بے شک شہباز گل کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کو کسی دوسرے مقدمے میں بھی جو ہے وہ کوئی جسمانی ریمانڈ پولیس کو شہباز گل کا مل سکتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو دوسرا مقدمہ تھا، کیونکہ وہ اسلحہ برآمدگی کا مقدمہ تھا، اس میں جو چیز ان کو چاہیے تفتیش کسی بھی چیز کی برآمدگی کے لیے کی جاتی ہے، ریمانڈ جو حاصل کیا جاتا ہے وہ کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مزید تفتیش کو آگے لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ اگر اس مقدمے میں ساری چیزیں انہوں نے ریکور کر لی ہیں تو یقیناً اس میں ان کو ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی، تو عدالت کو انہوں نے یہی کہنا تھا۔ تو ناظرین، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو آج کے حوالے سے انشاءاللہ کل جو پیش رفت ہوگی عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں، آپ کا بہت شکریہ۔